Kamang ka lang, be. Oo, mahalas ka dyan. Kamang ka lang, kamang. Kamang lang, kamang. Bibi ka. Di na, ayan ang ilaw, oh. Ayan ilaw, be. Be, gilid na ka mo. Duman ka, tukaw ka mo, dali. Tukaw mo na ka mo. Tukaw lang, dali. Oh, tukaw lang, dali. Dali na, be. Kapot lang. Luway-luway. Oh, dali, tukaw duman. Yan. Tukaw lang duman. O, yan pa. Tigpudungan ko katanin do, ma. Matigpandungan ko katanin do. Yan na, luway lang. Nalilipot na pati. Kapot lang, kapot. Kapot muna, kapot. Yan, bigay na. Yan. Yan, dali. Yan. Manabi. Idalang ate, baka ba? Mana sigot to. Mana. Oy. Abuto na. Mayo na. Mana, pati siya, no. Yung electric pala yun, baka maabuton pa. Dapat patigsara si ano pa itong sa kuryente. Yun na, si Brigitte. Iyo, tigsara na to. Kung ano na yun. Sa third floor na kita. Yung ano ni, yung